in the cloud. Yes, we are. It's very foggy. Like a frog. Just kidding. We're on our way on my work. And this is what we got now. The fog. Sounds like frog. Fog. Frog. Right? Mm-hmm. How many hours this fog? I will be gone later today, or just I don't know. They made it sound like it might last all day. grabe ka fog. Marasha. Seems like in the movie of The Mist, the horror movie. Have you seen that one? No. No, I don't watch horror movies. I know you do. I know you don't want to watch. Si Joel kay dili daw kuno siya ganahan magtanaw sa mga horror movies. Why, you afraid? No. Scared? You just don't like they're it? just fake. Fake? Well, whatever. Silly. Hello sa inyo din ha. Update karon is kaganina ra ni ang mists. Kaganina ra ning buntag. So, gikan ko sa work. Ako lang ning pagawas si Taco para makalibang o makain. So far karon nag-ulan siya pero mist lang siya ba? Mist lang. So ang snow naging slushy na. Mupahilis na siya pero na may upcoming na snow. Pero karon nga year mas tsada siya kay wala kay dili kayo ingon nga maka-snow may per ning snow like last year nga grabe gud ang snow. Yes, so ipakalibang lang na ako si Taco. And then only siya ang mist, so it's shit. Hello Taco, you wanna say to the guys? Taco, please pagpupo na kay tugnaw na kaayo. Ang weather karon is nag-mist pa siya kaganina rin ng morning. So I think whole day ang among mist danhi. Nag-ulan siya pero ano lang may hinay lang, inday lang siya nga ulan ba, dili kusog. And then ang snow naging slushy na. Wala na siya og naghumok na ang snow. Mapahilisay na pero by after a week or next following week legit na gid nga snow na gid mi. Hay, salamat nalibang na si Taco. Dili lang ako ipakita kay kasi maulit siya, joke. So muna siya so far ang gawas na mo. Kana mga kahoy guys na sila, wala lang mga bunga. So, mamunga na sila pag summer na. Oo, summer na. Yan. Yan. So, happy kayo ko karon kay na yung mga langgam ng gawas in town. Kay kuan. Kadungog ka sa ilang tweet bird. Nasa guys, ako sa yung podjoton ang kuan ni Taco. Wait lang guys. Taco, are you done? Okay, stay with me. Don't go far. And then yung bag. Oops, hey. Hang on. Okay, let's go. Let's go, buddy. Come on. Hurry up. So, labay lang labay lang nato ni grabe ka mud. Ang poop ni Taco
Dili kay siya ingon nga bugno kaayo karon. Okay lang ang temperature. Basta wala lay hangin. Right, buddy? Mangi pa ka? Come on. Come on, let's go. My gosh, sing Irwani. Kataron na niyang ihi, oh. Goodness. Alright, come on. Hurry up. Because I'm getting hungry now. Hungry and angry. Ano na dito? Mantako, let's tabok-tabok the Arsada. And we will dump your poop there. Yan ako ganahan kaya bilang para sa poop sa iro is tuwas unahan, layo kayo. Pero sige lang, kaya exercise. Ano siya, ang mga kahoy din hiyo, mga patay. May mga dahon nga nangabilin ato pa ng kuan pag fall tong October. Alright. So, ayan ang dog waste station. Alright, Taco. I'm gonna open it. Down there. Alright, let's go na. Bye-bye.